U današnjoj epizodi idemo na jednu predivnu reku Ponornicu, a čiji vodopad posećuje 100.000 ljudi godišnje i da vidimo šta se to krije u njoj. Ovu epizodu su omogućili KS Shoes, firma koja pravi izuzetno kvalitetnu obuću. Trk na njihov sajt gdje imate 30% popusta na sav planinarski program. Pozdrav drugari, napuštamo Bagaj, barem na kratko, to mi je za sad malo baza. Idemo na jednu predivnu reku koju smo već malo opisali, u pitanju je Trebižat. Idemo da vidimo kako ona izgleda pod vodom. Idemo da zaronimo tamo, ali imamo već nekoliko problema, pristup tam delu gdje ima dubine, gdje ja hoću da ronim, malo je teži pristup. Tako da to ćemo usput sve da vidimo, a sada idemo za Trebižat i jedva čekam da malo zaronim. Stigli smo tu do tog dela gdje ja želim da stignem, ali jedno veliko ali jeste kakav je pristup dole. Tako da ćemo da odemo sad da vidimo pristup dole i da li uopšte možemo da se spustimo do tog dela. Mislim, 99% možemo da se spustimo, ali glavno pitanje je da li možemo da se vratimo, a ne. I kao što možete vidjeti, ovdje čiji smo ovako malo prošli, priroda je prelepa. Znači, tišina, mir, borove, šume. Ovdje u jednom delu će da krene nizbrdo, ovo se manje više sve lako savlada kombijem. Ostavim samo da vidimo tu nizbrdicu kakva je. Mislim, ako je sve ovakav put, neće biti problema, ali ajde, vidjet ćemo. U ovom dijelu kreće malo zeznut deo. Kao što vidite ovdje i šljunak, odnosno ovaj makadam je dosta onako rastresit. Tako da ovo može biti malo problem. Ne bi trebalo puno. I ovaj deo ovdje je isto malo problematičan. Ima puno ovako rastresitog ovog šljunka. Ali kao što sam rekao, ako ga dovoljno zaletim, mogu lagano proći. Ovdje je manje više dozvoljeno da se lovi gdje god hoćete. Tu gdje ja planiram da spavam, evo, našao sam ovo. Uglavnom ne deluje da ovdje ništa problematično, ima problema, ali mislim da nije toliko da bi se zaglavio. Tako da mi ništa ne preostaje, nego da se vratim gore, ali prvo da proverim kamp, da li ima nekoga. Ako ima nekoga, neću ići tamo, sačekat ću. Mislim, nije to kamp, to je štek. Realno, ništa nam ne preostaje, nego da krenemo i da se nadamo najboljem. Mislim, kao što sam rekao, silazak će biti lak. Ćemo da vidimo, hoćemo uspjeti. Ok, definitivno mi se ne sviđa ovdje zbog širine kombija ovaj deo kamenja, ali evo tu je reka Trebižat, tu smo blizu. I mnogo se ljudi pitalo kako se kombiji ponašaju na ovim zeznutim delovima kao što je ovo, i mogu vam reći da sam ja vozio kombi boga mi svuda. Ovo je pogon na dva točka, na prednje točkove, tako da do sada nisam imao nekih većih problema sa njim. Šta ćemo se ovdje da uradimo, da ga zalamimo, ali evo. Idemo u rikvac.
uštikam. Što se tiče visine, imamo ovdje čeker visine koji nam pomaže da vidimo da li možemo da uopšte uđemo vamo. Šalim se naravno. Nema tu šta, još malo ovdje da ga doteramo i to je to. Ajmo malo da vidimo kamp. Kao što vidite, odlično ovdje do vode. Jesen stiže. Voda je prozirna prelepa. Ako odemo vamo, ovdje postoji jedno malo ostrvo na koje se prelazi pomoću preko ovog diva. Što ćemo mi da probamo da učinimo. Znači, ako upadnem, ili ću se nasaditi, ili ću preći ovo, ili ću pasti tamo na ovo granje. Ne znam gdje da gledam, nekako znam da imam nešto da šetam. Nešto mi se ne sviđa. Koji čavo ovo, mislim, trebalo bi mnogo lakše da mogu da pređem. Ali očito da ne mogu. A koliko je bilo neprijatno. I ovdje se nalazi ovo malo ostrvo. I stvarno je prelepo zato što je manje više čisto. Ima tu par nešto. Česa, vidi se da se ljudi trude da odnesu smeće. Ali ja sam došao ovdje da te... kakva vidljivost. Ali ono što se meni sviđa kao ranije, često što ima puno granja, puno nečega kroz čega može da se probija svetlost, da se igram sa snimanjem, da se igram sa fotkanjem i jedva čekam da zaronim. To ćemo da odradimo sutra ujutru, a danas ćemo onako malo da odmorimo i osvežimo se jednim jesenjim kupanjem u Trebižatu. Dobro jutro ljudi, da mi vidimo gdje mi to ranimo danas. Reka Trebižat je jedna od većih reka ponornica i nalazi se u Hercegovini. Mesto gdje ćemo roniti je nedaleko od vodopada Kravice, koji je geološki spomenik Bosne i Hercegovine. Sad, pored svih ovih stvari, dolazi još jedna jako bitna stvar, a to je moja podvodna kamera. Dosta ljudi me pitalo kao kako praviš one fotke sa, je li to GoPro ili šta, naravno da nije, u pitanju je, sad ću da vam pokažem, ovo čudo. Ovo nije podvodna kamera, ovo je kućište za podvodnu kameru, odnosno kućište za običnu kameru. I ovdje stavim Canon PD Mark III i bukvalno je samo za to napravljeno, jel te, za
za tu kameru je napravljeno ovo kućište. Ovdje ide kamera, ovdje je takozvani port, odnosno staklo, kao što možete vidite. Ovo ovdje su blicevi sa strane, jer pod vodom jako je teško napraviti dobru fotografiju bez blica, da bude ono lepa, da ima lepe boje. Puno ljudi pokušava to sa white balansom da reši i donekle se to rešava, ali jednostavno ne bude neka vrsta vrhunske fotografije. Ako vas više interesuje podvodne fotografije, zapratite akaunt prelevic.miloš i tu ću ja u narednom periodu objavljivati dosta o podvodnoj fotografiji, kako šta raditi. U principu, to je to. Ajmo da se oblačimo i idemo da ronimo. Bio sam potpuno oduševljen onim što sam video pod vodom. Retko ronim u rekama, zapravo ovo mi je tek druga reka u kojoj sam ikada zaronio, iako ronim već više od 10 godina. Nažalost, u ovom delu nisam naišao na ribu, ima ih više u gornjem toku. Ipak, reka je i dalje puna života i neverovatne raznolikosti. Takođe, pored njenih tokova raste velika količina lekovitog bilja. Trebižat nije najveća ponornica u Evropi, tu titulu drži njena hercegovačka sestra, reka Trebišnica, ali je sigurno jedna od lepših, jer više puta nestaje i ponovo izvire menjajući ime i oblik, kao da svaki put priča novu priču. A neka njena imena su Culuša, Ričina, Suvaja, Matica, Vrljika, Tihaljina, Mlade i tako dalje. Koliko god voda bila čista, trag čoveka se ipak vidi. Nije ga mnogo, ali treba imati na umu da se otpad razlaže vekovima i malo po malo nakupi se toga. Prije nego što završimo ovaj video, jedna jako bitna poruka. Srcenasavi.rs, jedini univerzitetski veslački klub je pred gašenjem i potrebna je vaša pomoć, dakle srcenasavi.rs. A ukoliko želite podržati kombinu, tu je Patreon. Hvala vam puno što ste gledali i vidimo se u narednoj epizodi. Pozdrav!